هناك مغالطة يجب أن نصححها. ما هي؟ هي العمل مقابل أجرة. أن هناك مجموعة من الناس ذهبوا إلى أن يجب أن نأخذ العمل مقابل الأجرة، وهنا لابد من توضيح. توضيح النقطة الأولى هي أن التعليم الخصوصي حقق نجاحا حسب تصريحات لوزير التربية الوطنية، وصل إلى 96% في هذا المجال، في مجال التعليم عن بعد. مسألة أخرى أن الأساتذة الذين يقومون بهذه العملية، يستحقون التنويه ويستحقون الشكر ويستحقون الإعتراف بالجميل من لدن أولياء أمور التلاميذ. مسألة أخرى اعتماد مسألة تبخيس هذا العمل، ما هو إلا المساس بحق هؤلاء الأساتذة، بحقوقهم، أنهم أدوا الواجب، فهم يستحقون أن ينالوا الاعتراف وأن ينالوا يعني مستحقاتهم. J'aimerais moi parler de ce choix qui a été imposé dernièrement par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir l'enseignement à distance. Ce choix, il a été imposé et ni les parents, ni les associations, ni les établissements privés, ni les établissements publics ne l'ont demandé. Donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est que les enseignants, ils étaient obligés de s'engager, et on a cherché à s'engager d'une manière totale, d'une manière complète. Même si on n'avait pas une certaine formation, on a cherché à le faire. Et bien ici, même ici à l'école, Sophia, dès la première rencontre qu'on a tenue, c'était le 16 mars, on a cherché donc à rester en contact avec nos élèves, et on a commencé à faire des enregistrements. On a commencé par travailler sur WhatsApp, par la suite on a changé, on a passé à certaines plateformes comme le Teams, par la suite à Zoom. On a fait main et pied afin donc de réaliser cette tâche. C'était pas facile, mais on l'a quand même réussi, de fait qu'on a produit un très grand nombre de productions numériques. Ça a réussi parce qu'on était toujours en contact avec nos élèves, on a cherché à faire passer le contenu. Malheureusement, ce qu'on entend dernièrement avec ces protestations qu'on entend de la part des parents, en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas parce que quand même, il y avait un contenu qui a passé, il y avait un certain travail qui a passé, et puis cet enseignement à distance, c'était, si vous voulez, c'était une politique qui a été choisi par le ministère, et ça va être un choix qui sera donc prochainement intégré dans l'enseignement de manière intégrale. التلميذ اللي بالنسبة لنا هنا هو عنده واحد الأهمية كبيرة، والتعليمات عندنا من الإدارة على أننا ما نقتحموش التلميذ في المشاكل اللي هي كتخص الإدارة والآباء، والتلميذ خصو يدرس 8 ديال الساعات. بالنسبة مثلا للفيزياء، أقول بالنسبة للثانية بكالوريا علوم رياضية وعلوم فيزيائية، التلاميذ كيدرسوا 8 الساعات عوض 6 الساعات اللي هي مقررة في المذكرة رقم 42 الصادرة عن الوزارة الوصية. وحتى في شهر رمضان اللي كان من المفروض على اننا ندرسوا 4 سوايع ونص، يعني عوض 6 لينا، وكندرسوا في كل حصه خصنا ندرسوا فيها ساعه ونص عوض ساعتين، حنا كنا كندرسوا 8 ديال الساعات، وهذا بإعاز من الإدارة اللي كتحث ضرورة على أننا ندرسوا 8 الساعات عوض 6 ولا عوض 4 ديال الساعات. فنيابة على السيدة المؤسسة والمديرة لمؤسسة صوفيا، نتقدم بالشكر لجميع الناس اللي مساهمين معنا في توجيه الشكر للأمهات والآباء الغيورات والغيورين على مؤسسة بناتهم وأبنائهم، ونشير إلى شركائنا الاجتماعيين كلهم ما يشهده قطاع التعليم الخصوصي من مشاكل ناجمة وناتجة عن جائحة كورونا ومخلفاتها السلبية العديدة التي شملت كافة القطاعات والمرافق. لذا
تتوجه إدارة المؤسسة أصالة عن نفسها ونيابة عن أطورها التربوية بشكرها الجزيل وامتنانها العميق لجميع الآباء الغيورين عليها والذين تنبهوا بمعيتها لتغليب مصلحة التلاميذ الأبناء وترفعوا بتضامنهم اللامشروط معها ومع المتضررين، فضلا عن استيعابهم لملابسة المرحلة ومساعدتهم على تهيئ كل الأجواء لضمان الاستمرارية البيداغوجية، وعيا منهم أن الطعن والنيل من سمعة المؤسسة هو طعن في اختيارهم الطوعي وليس الاضطراري، واستشعارا للتآمر على القطاع والمؤسسة لأغراض براغماتية شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة، وتهيب بهم الدفاع عن مؤسستهم وعن سمعتها وسمعة أبنائهم داخلها، حفاظا على منجزها التربوي وتهيئا لدخول مدرسي خال من التشنجات والسفاسف التي لا تمت لما هو تربوي بصلة.